तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आसा वाळपय हांगा आनी आयज आमचे नॉमिनेशन फायलिंग आसले। हांगा 70 एक कॉन्स्टिट्युएन्सी येता झेडपी वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ती म्हटल्यार नगरगांव। आनी नगरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आमचो निलेश गांवकर जो आमचो वाळपयचो कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेसिडेंट जावन आसा, सो तो ह्या इलेक्शनाक कंटेस्ट करता। आनी नगरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आरजीचो उमेदवार हो लोकांक आमी आतां दिल्लो आसा। 2022च्या इलेक्शनाक सगळ्या लोकांनी आमकां भरभरून हांगा मतां मारलेली, आशिर्वाद दिल्लो आनी लोकांनी एक आपणाक बदल करपाची इच्छा आसा हें दाखोवन दिल्लें। आनी म्हाका दिसता की ह्या इलेक्शनाक, ह्या झेडपीच्या इलेक्शनाक आमचो जो कॅन्डिडेट आसा निलेश गांवकर, जो कंटिन्युअसली आपले काम धंदो सोडून कितली वर्सां आरजीक लागून हांगा वावरलो, लोकांक लागून हांगा वावरलो। IITचो मुवमेंट जेन्ना गुळेली जाल्लो तेन्ना निलेश एक्चुअली खोतोड्या पंचायत, बट IITचो जेन्ना मुवमेंट जाल्लो तेन्ना म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 वर्स तो गुळेली रावल्लो। ऑलमोस्ट 1 वर्स आपले घर सोडून गुळेली रावल्लो। कित्याक रावल्लो की थंय आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसले, भुरगे आसले, सो तांकां तेंच्या भितर ह्या मुवमेंटान वांटेकार जावचो। जेन्ना IITचो मुवमेंट चालू जाल्लो तेन्ना हे 3-4 भुरगेच आसले। ह्या 3-4 भुरग्यां भितर प्रितेश आसलो, प्रियेश आसलो, मागीर आमचो स्टार्टींग आमचो दीप आसलो, दिपान येवन आमकां ही गजाल सांगलेली। सो बाकीचे जे आमचे आनी बाकीचे जे भुरगे आसले जे आयज तुमच्या कडेन दिसता फाटल्यान, हे सगळे भुरगे IITच्या मुवमेंटाचे मेन खांबे। हेंच्यांनी हो मुवमेंट फुडें व्हेल्लो। लोकांक खबर पासून नासले की IIT कितें आनी ITI कितें, ती अशी परिस्थिती आसली। कित्याक कितलेशेच लोक थंयसर आज आमच्या 70 आसा जेंकां अजून मेरेन अशेंच प्रेस करून दवरलेले आसा। तेंची उदरगत म्हणटा ती करिनात। तांकां फक्त मिटिंगांक यूज करप, तांकां फक्त बर्थडेक व्हरप, जागे नांवार करप ना, तेंचेर गुलामगिरी थापप, तांकां गुलामगिरीच्यान मुक्त करप ना, हे सगळे गजाली जाताले। पूण निलेशान आपलो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वचोन ह्या मुवमेंटान फर्स्ट टू एंड मेरेन तो थंय रावलो। तेणे लोकां वांगडा रावन ती फायट केली। सो आमकां अशें दिसलें की आमचो जो रेव्होल्युशनरी आसा ताका एक चान्स दिवपाक जाय लोकांची सेवा करपाक। आयज जर पळयत आमी जाल्यार जो लोकांचो विकास जावपाक जाय, ह्युमन रिसोर्सचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, तो डेव्हलपमेंट अजून मेरेन जाल्लो ना। आयज 70 टीव्हीचेर आनी भाशणान, विश्वजीत राणाच्या भाशणान डेव्हलप आसा, पूण जर आमी पळयत 70च्या भागांनी आयज कितल्याशा गांवांनी उदक ना, रस्ते सारके ना, लायट ना, मोबायल ना, नेटवर्क ना, मोबायल नेटवर्क ना, अशे कितलेशे गजाली आहा जे त्रास अजून मेरेन 70च्या लोकांक आसा। ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट तर नाच, हांगा लोकांचे जागे अजून मेरेन नांवार जाल्लेले ना। आतां हो सरकार म्हणटा म्हाजे घराची स्कीम काडटलो आनी लोकांक 70च्या लोकांक त्याचो बेनिफीट जातलो म्हणून थंय CMूय सांगता आनी विश्वजीत राणेय सांगता, असेंब्लीनूय तेंच्यान सांगलेलें आहा। हांव लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की जो गव्हर्नमेंट लँडाचे जो म्हाजे घराचो जो भाग आसा, जो 70च्या लोकांक चडसो लागता, तुम्ही लक्षांत दवरा की तुमकां फक्त 300 स्क्वेअर मिटर जागो तुमच्या नांवाचेर जावपाचो आसा, आनी तो सुद्दां मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर जागो। मेन म्हटल्यार तेतून अशें आहा म्हाजे घरान की जें तुजें घर आसा तेच्या सायडीक 2 ते 3 मिटर तुका जागो एक्स्ट्रा मेळटलो। म्हणजे तुजें जर घर 60-70 स्क्वेअर मिटराचें आसा जाल्यार तेच्या सायडीक 2-3 म्हणजे तुका मॅक्झिमम 100 ते 150 स्क्वेअर मिटराचो तुका जागो मेळटलो। आनी आमकां दिसना की 70चे जे लोक आयज जे गरीब लोक, सामान्य घराण्यांतले जे लोक आसा तेंची घरां 200-300 स्क्वेअर मिटराची आहा। प्रत्येक जाणाचे घर हे 100 स्क्वेअर मिटराच्या सकयलूच आहा, जे तेका मॅक्झिमम मेळोन 150 स्क्वेअर मिटर जागो सरकार दितलो। पूण आयज 70 असो प्रॉब्लेम आहा की जे लोक आयज आपल्याच गांवान आनी आपल्याच जाग्याचेर एन्क्रोचर म्हणूं लागला, गव्हर्नमेंट लँडान एन्क्रोचर म्हणून हे सरकारान लायला। सो तांकां आयज प्रॉब्लेम असो आहा की ते लोक आयज ते उत्पन्नाचेर डिपेंड आसा, म्हणजे त्या जमनीचेर तेच उत्पन्न करता। कोणाचे काजू आसतले, कोणाचे माडयो आसतले, कोण आनी कितें रोयता आसतलो, कोणाचे आनीक कसले कुळागर आसतले। सो ह्या सगळ्या गजालींचेर, ह्या सगळ्या उत्पन्नाचेर, ह्या कल्टिवेशनाचेर 70च्या लोकांचे जीवन चलता। आनी हे जीवन जेन्ना चलता तेन्ना आता सरकार तांकां म्हाजे घराच्या नांवान जो फटोवपाक लागला। ह्या म्हाजे घरान तांकां फक्त 150 स्क्वेअर मिटर जागो तेंच्या नांवार जातलो। तेंचे भाट, तेंचे कुळागर, तेंचे काजू, तेंचे माडयो हे तेंच्या नांवार जावपाचे ना, ते परते गव्हर्नमेंटात कडेन उरतले। म्हणजे फाल्यां
तू माझ्या घरान तांकां 150 स्क्वेअर मिटर दितलो आणि बाकीचे तांकां बेघर करतलो, म्हणजे तांकां उपाशी उडयतलो. आणि हो प्लॅन ह्या सरकाराचो आसा, ह्या विश्वहित राण्याचो आसा. जे लोकांक फक्त 100 स्क्वेअर मिटर ते 200 स्क्वेअर मिटर जागेपर्यंत मर्यादित दवरप, बाकीचो जागो जो आसा तो असोच सरकाराकडे परतो येवप आणि तो काढून मागीर IIT असले दुसरे कसले प्रोजेक्ट आहा तांकां दिवप ना दिल्लीकारांक दिवप. हो सगळो मास्टर प्लॅन तयार जाल्लो. लोकांनी विचार करपाक जाय, लोकांनी चिंतपाक जाय. हो विश्वहित राणे केन्नाच तुमची उदरगत करपाचो ना. करपाची आसलो जाल्यार आयज 70ची परिस्थिती अशी आसची नासली. 70चे भुरगे म्हणजे सेक्युरिटी गार्ड ही एक इमेज केल्ली आसा. 70चे भुरगे म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक GMCन हेच इतलेंच जाल्लेलें आहा. म्हणजे 70च्या भुरग्यांनी डॉक्टर जावचे न्हू, 70च्या भुरग्यांनी इंजिनियर जावचे न्हू, 70च्या भुरग्यांनी JEE जावचे न्हू, 70च्या भुरग्यांनी बऱ्या पोझिशनार वचपाचे न्हू, 70च्या भुरग्यांनी फक्त सेक्युरिटी गार्डूच जावपाचे काय, 70च्या भुरग्यांनी फक्त कॉन्ट्रॅक्टरूच कामाक रावपाचे काय, आणि 70च्या लोकांनी फक्त 100 स्क्वेअर मिटर जागो घेवन तितल्याच जाग्यान तितल्याच खोपीन रावपाचे काय. हे सगळे प्रश्न आसा जेंचेर लोकांनी विचार करपाक जाय. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन सातत्यान हे गजालीचेर उलयता, झगडटा, विशय आमचो आमदार विशय मांडटा, पूण केन्नाच 70च्या जमनीचो पासून विशय आमच्या आमदारान मांडलो, पूण तो 70च्या आमदाराक मांडपाक जावना, विश्वहित राण्याक मांडपाक जावना. सो आमचो इतलोच तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट आसा. आमचो निलेश गांवकर हो आमचो कॅन्डिडेट जावन आसा आणि जो कंटिन्युअस 70चो प्रत्येक गांव प्रत्येक वाठार तो भोंवलो. जेन्ना 2022 इलेक्शनाक आमी कॅम्पेन करताले, म्हाका दिसता 2 वर्सां हे भुरगे लोकांच्या घरान दारान भोंवल्ले आसा. आपले घर दार सोडून हांगा रावन वाळपय रावन तेंच्यांनी सगळ्या लोकांच्या दाराचेर वचून पर्सन ऑफ गोवन पोगो बिला बद्दल उलयला, 70च्या जाग्या बद्दल उलयला, त्या विश्वहित राणाच्या कुकर्मा बद्दल व्हरून लोकांकडे उलयला. आणि हे जेन्ना उलयतना हेचो आशिर्वाद म्हणून लोकांनी आमकां 6,500 हांगा मतां दिली. हांव लोकांकडे इतलेच रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्या क्रांतीन आतां सहभागी जावपाक जाय. घरान लिपोवन घरान रावन ही क्रांती जावपाची ना. तुम्ही ऍटलिस्ट तुम्ही जेन्ना वोट मारता तेन्ना तुम्ही क्रांतिकारी मतदार जावपाक जाय. तुम्ही आमच्या वांगडा भायर सराना आनी आमी तुमच्या कडेन डिमांडूय करिना की तुम्ही भायर सरा म्हणून. आमचे भुरगे तुमच्या दारार येतले, बट तुम्ही क्रांतिकारी मतदार जावपाचो एक तुमकां चान्स आसा, ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, ही एक संधी आहा. सो ह्या संधीचो उपयोग तुम्ही करा. जेन्ना तुम्ही मत मारता तेन्ना कोण तुमकां पळयना. सो ते मत सारखें मारपाक जाय. जर गुलामगिरी मुक्त जातले जाल्यार हांकां घरा बसोवपाक जाय, हांकां घरा धाडपाक जाय. हांव सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता, मागता की आमचो जो निलेश गांवकर आसा आनी आमचे जे सिम्बॉल आसा फुटबॉल येता ते ZP इलेक्शनाक वेंचणुकेक तुमी फुटबॉलाचेर मत मारचे आनी आमचो निलेश गांवकराक निवडून हाडचो. सो दॅट आमचे जे काम आसा हें फक्त देवळांचे पत्रे शेडी नाल्यार फुटपाथ नाल्यार साऊंड सिस्टम हेच्या पुरती मर्यादीत ना रावता. बायलांक लागून कशे मायक्रो इंडस्ट्रीज घालपाक मेळटले, मायक्रो युनिट्स घालपाक मेळटले, भुरग्यांक लागून कशे स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम करपाक मेळटले, जाणट्यांक लागून कशे तेंच्या हेल्थाचे प्रोग्राम करपाक मेळटले, हे सगळे आमच्या मॅनिफेस्टोन बरयल्ले आसा. हे सगळे गजाली करपाक लागून आमकां तुमचो साथ जाय, सपोर्ट जाय. हांव मागता निलेशा कडेन की तेणी ब्रीफ करचें. नमस्कार सगळ्यांक. माझे नाव निलेश महादेव गांवकर. हांव नगरगांव वाळपय मतदारसंघात बिलॉंग करता आणि हांव आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब, तशेंच आमचे सानंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर आणि आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज ऑल ओव्हर गोवा आसात तांकां थँक्यू म्हणटा हांव की म्हाका ही संदी दिली म्हणून. आणि आमचे सिम्बॉल जावन आसा फुटबॉल. सो हांव 70च्या सगळ्या लोकां कडेन अपील करता की तेंच्यांनी फुटबॉलाक मत मारचें. देव बरें करूं. एक गांव फोटो घेता.